हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज लंच टाइम है ब्लॉग टाइम आरंभ करेंगे। एबे देखु लंच रे आज गरम भात एटी डाली एटी काकुड़ी पियाज लुण एटा हूँ जो सीम आलू मसला दिया सोरस मसला दिया राई होती ये हूँ माछ रसुण लुण लंका आज आइटम सब या आज खिया हम आत मोर गोटे यही समय किसी गोटे कथबार्ता मोर मन पड़ा कथबार्ता मुझे कथबार्ता करुँच शुणु आपको गप बोली भावेनि एटा निराट सत्य कथा। ये जो राजकुमार ब्लॉग जो भूत एक्सप्लोर कर कमेंट सब बैड कमेंट दौरान विश्वास करते जन विश्वास भी करूना किंतु विश्वास करने कथा। राजकुमार ब्लॉग से राजकुमार जो पिलाटे राज से बहुत भल पिला कारण मु फेस स्टडी करें मुह देखी जापर किए केमिया ता संगे जो पिला प्रेम बोली जो पिलाटी से टे डरुआ पिला सी भी बहुत भल पिला से जो ओ भाईना तक चैनल नाटा मत भारी खुशी लगे शुणिकी से भी बहुत बढ़िया सांग मैंने बहुत भल माँ मान पीठ थे तो किसी कहीहबनी कारण माँ मान निंदा माँ मान को निंदा करहबनी कि माँ मान विरुद्ध जब किए निंदा करुए ताकू भी सही हेबनी तेणु समस्त माँ मैंने भी बहुत भल आने पिला छाड़ू से जाऊँच भूत एक्सप्लोर कर राति एत दूर बाट निजक जीवन मानने निज जीवन को विपन्न कर विपद में पकई से आमको खुशी दौरान एंटरटेन कर खुशी होगा कथा उत्साहित करवा कथा प्रशंसा करवा कथा किंतु ता बदल आम मैंने कौन करे आम मैंने गाई दौचे कहे ये सब मिछ मिछ नुहे भूत निश्चित अच्छी निराट सत्य मोर अनुभूति कहूँ मोर एक्सपीरियंस कहूँ भूत निश्चित अच्छी मो निज कथार कहूँ शुणु थे मुझे मो बाप घर को मो बड़ बो मरी जाता मो बो कहला तू रते पिला मानक छाड़ी जाते शाशुघर मो बो कहला तू तो भाई आसू ते नहीं छाड़ी आसो मुझे ना संध्या है से भुवनेश्वर जाते आसो डेरी हम पिला मैंने एकाठी अच्छा मुझे पलैबी मो सब बो कथा मानिली बो से मो पछे पछे कहला ना आसला कहला हाँ तू जा मुझे रोचे आम जो केनाल बंध अच्छे से केनाल बंध मत छाड़देगला कि बाट मुझे गला बेले देखिली जमी जो जगार से बड़ बो पोड़ा होते से जगार ठीक बड़ बो अबिकल जमती देखा जेते से जो हाइट से स्त्री लोक अबिकल तांकरी छाईटा सी बिल भर चल चली आसु तथापि भी निजक माने डरली साहस हरैली मुझे ना से किए बोधे गाँ कथा तो किए बोधे बिल को जाइए लाट्रिन करने को भी कौन से मैंने आसुवे से स्त्री लोक आसुव तो भाविली से किसी बाट आसला मुझे रास्ता दे पास करी से ठीक से रास्ता कटे गोटे कूआ अच्छी से कूआ पछपटे से लुचिगला बसी पड़ा मुझे भाविली बोधे नाज मारे कौन से कूआ पछपटे बसिकी से पटे बसिकी लाट्रिन कर से कौन ना गोटे मोर गोटे सांगर भाई सी साइकिल चलैक आसला साइकिल डायनामो था लाइट जलुला मुझे लाइट सेपटू पकड़े से किए बड़ बो भाया देखा देखला सेपटे कहीं ना मुझे जानी प्रकृत में भूत अच्छा मत एत डर लगे मुझे नाई नाई तू रह से सांगर भाई को तू रह मो सा चल चली छक जाए जीव मो छकू बस चढ़ी जी ये गोटे कथा आउ थे मो स्वप्न देखिली मोर मामू पुओ भाई से मरी जाते सी स्वप्न कहला नानी नना कौ दिन जाम घर को मुझे कहीं कौन कि ना मुझे जाता सागर मुझे तू कौटी अच्छु कि ना मुझा तुम सहित केनाल नुहे से केनाल पाखे जो कदम गछटा से कदम गचर अच्छी मुझे कदम गचर अच्छु ना हाँ मुझे कदम गचर अच्छी तू सबुदिन जाऊँ से बंधपुर जाऊँ बुलूचु से लाट्रिन करुचु ठीक से कदम गच मूल भी लाट्रिन करुचु मुझे देखुनी मुझे सब देखुची मत भारी लाज लगे मुझे
ପୁଣି ଭୂତ ହେଇକିରି ଏମିତି ଗଛରେ ଅଛି। ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନଉଛି ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି? ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଫୁଲ କାହିଁ ତୋଳୁଛୁ, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲି, କହିଲି ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ତାମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂତ ଅଛି। ଦୁଇଟା ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ପାଇଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଆସିଥାଏ। ସେ ବୋହୂଟି 5 ଦିନର ମୂଳରୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ବୋହୂଟି ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା। ଭୂତ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଲାଗିଲା ସେ ପିଲାଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଥିଲା। ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ବୋହୂ ଦେହକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇ ଆସିଲା। ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଲାଗିଲା ସେ ପୁଅ ଜଣକୁ ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକେ। ସେ ଜେଜେ ସେ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପାଇ କହୁଛି ବୋହୂଟା ତା ଦେହରେ ଯେହେତୁ ସେ ଅଛି, ସେ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଜେଜେ ସବୁ ଭଲ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କରୁନ, କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ମାଲ ଫାଲ କ'ଣ ଟିକେ ଆଣୁନ। ସେ ବୋହୂଟା 5 ଦିନର ବୋହୂ, ସିଏ ତ ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ଜାଣିନଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଜେଜେ ବୋଲି ବି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା? ତେଣୁ ଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା କହିଲା ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବା କଥା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଏ କରି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଲା। 5 ଦିନର ବୋହୂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଲା। ତେଣୁ ଭୂତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍। ସେ ଯେଉଁ K2 ମିଟର ନେଇକି ରାଜକୁମାର ବ୍ଲକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସତ କଥା। ସେଟା ମାନେ ଘୋଷ୍ଟ ଡିଟେକ୍ଟର, ସେଥିରେ ଭୂତ ପ୍ରେତକ ମାନେ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ମୁଁ କେବଳ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି। ଆମର ଖାଇବା ସମୟ ହେଲା, ଖାଇବା। ଏମିତି ଗପୁଥିବି ଆଉ ଖାଇବି କେତେବେଳେ? ମୋର ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି। ଡାଲି ହେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ହେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ହେଇଛି, ଶିମ୍ବ ରାଇ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ କାଲିଠାରୁ ସେ ଯେଉଁ 14ରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଭୂତ କୋଠିରେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଭୂତ, ମୁଁ ତ ସେଇଆକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ସେଇଆକୁ କାଲିଠାରୁ 10 ଥର ସେ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖିଥିଲି କେବଳ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଡର ଲାଗେ ସେମାନେ କେମିତି ସେଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇକି ଆସି ଏତେ ବିପଦ, ଏତେ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଇଏକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା। ଆଉ ତ ମାଛ ମୋତେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଜମା ସେଲେ ମାଛ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନା, ଚୁନା ମାଛ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଲ ପାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଜି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ମାନେ ଦେଖିଦେବି ଯଦି ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଯିବି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ଶିଙ୍ଗି ମାଗୁର ମାଛ ମୁଁ ଖାଏ, କାରଣ ସେ ମାଛଟା ଏତେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ରୋହି ଭାକୁର, ଇଏ ତ ଜଇଁ ତ ଆମର ଖାଲି ରୋହି ଭାକୁର ପୋହଣା, ସେଇ ମାଛ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଣିବେନି। ଦେଶୀ ମାଛ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଣୁନି। ଆମର ଛଡ଼େଇକି ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ରସୁଣ ତା ଦେହରେ ମଡ଼େଇକି ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇ ଖାଇବାକୁ। ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ହୁଁ।